आज्ञा नमस्कार। थंडारे थरुची सारा ओडिशा। सुंदरगढ़ कोईडारे तुषारपात और कोरापुटे असह्य शीत एवं ट्विन सिटी रे हाड़भंगा शीत 10 डिग्री रे थरिला भुवनेश्वर। पुणी रूस और अमेरिका मध्य उत्तेजना। रूस नियंत्रण तैल टैंकर जबत कला अमेरिका। सुरक्षा देवाई बुड़ा जहाज मुतयन करथिला रूस। बढ़िला दुई देशक मध्य उत्तेजना। भेनेजुएला निकट में रूस तेल जहाज को कब्जा कला अमेरिकार नौसेना। विश्व हईचई। समुद्र रे अमेरिका डकायत करुवा कहला रूस। रूसर पदक्षेप पर नजर। अमेरिका आज एक नाटकीय घटनाक्रम उत्तर आटलांटिक सागर में रूस नियंत्रण थिबा भेनेजुएलार एक तेल टैंकर को जबत करिछि। मस्को यही टैंकर को सुरक्षा देवाई बुड़ा जहाज और नौसेना नियोजित करिथिबारु यही मामला आगु बड़ संघर्षर रूप नहीं पारे बोली आशंका प्रकाश पाई। चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, नुआ आसले बेल आइकन टी को बजाई देबे। आज भितरकनिका कुंभीर गणना आरंभ। 3 दिन धरी यही गणना हेब। से 10 तारीख पर्यंत भितरकनिका को पर्यटन को न आसवा को बारण। सेपटे 7 कोशिया आज सरीब कुंभीर गणना। यात्रा जगतर चर्चित खलनायक पीयूष त्रिपाठी को झटका। मंचरे अभिनय पाई रोक लगाइले भुवनेश्वर कोर्ट। पीयूष को मंच चढ़ा मना। परवर्ती शुणाणी पर्यंत चढ़ी पारे मंच। यात्रा पार्टी सह चुक्ति खिलाफ कोर्ट रे पहुंची मामला। को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। 3 दिन अचल पर आज स्वाभाविक है मंडी। शर्तमूलक भाव धान उठावा राजी हेले मिलर संघ। 15 दिन में दाबी पूरण नहले पुणी आंदोलन को ओह्लैवा चेतावनी। बांग्लादेश रे पुणी एक हिंदू युवक को हत्या। भिड़े गोड़ाइबारु पानी भितर को डेई हिंदू युवक प्राण हराइले। बांग्लादेश जड़े हिंदू व्यक्ति चोरी अभियोग गोड़ाउथिबार जनता कबल रक्षा पाइबापी पानी भितर को डेई प्राण हराइछंती। गत डिसेम्बर रे जड़े छात्र नेता शरीफ ओस्मान हादी मृत्यु पर अशांत बांग्लादेश रे हिंदू मानक होउथिबा आक्रमण यह हूँ सद्यतम घटना। दिल्ली रे उच्छेद बेले हिंसा 5 अटक। दिल्ली रामलीला मैदान अंचल में जबरदखल उच्छेद को नहीं घटी हिंसाकांड घटनार बुधवार दिल्ली पुलिस एक एफआईआर रुजु कर 5 जन को अटक रखी। मुख्यमंत्री कहले गाँवर गरीब पिलाटे भी बाबू हो पार। शुभारंभ है गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना। 30 जिलार 118 आदर्श विद्यालय भित्तिप्रस्तर स्थापन। 4 वर्ष खर्च हेब 12,000 कोटी। खोर्धा जिला बाणपुर जन्ममाटी आज पंडित गोदावरी मिश्र ना गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजनार शुभारंभ होईची। बाणपुर पल्टन पड़िया आयोजित एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्य अतिथि भाव जोगदे प्राथमिक पर्यायर 30 जिलार 168 आदर्श विद्यालय भित्तिप्रस्तर स्थापन करथिले। आगामी 4 वर्ष 2200 आदर्श विद्यालय स्थापन होगा बेले एथिपाई 12,000 कोटी टंकार खर्च होब बोली मुख्यमंत्री श्री मोहन माझी घोषणा करिसेंती। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नुआ आसले बेल आइकन को बजाई देबे, लाइक करेंगे, कमेंट मध्य करेंगे। यही अवसर में मुख्यमंत्री कहते 2036 सुधा ओडिशा हेब समृद्ध ओडिशा एवं यही परिकल्पना रे आज शुभारंभ होइतिबा गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना। एस्मा मानिलेनी डाक्तर। कार्यानुष्ठान पर साहस जुटाई पारुनाहांती सरकार। आज सरकार और ओस्मा आलोचना।
ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତକାଲିଠୁ ଏସ୍ମା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର, ନର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ, ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନ କରିବେ ଆଦେଶନାମାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ହେଲେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାକୁ ଫୁ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 2 ଘଣ୍ଟିଆ ଓପିଡି ବନ୍ଦ ଏସ୍ମା ଲାଗିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜାରି ରହିଛି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଳି ଭିତରେ କେବଳ ରୋଗୀମାନେ ହିଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦେବେ। ନରମିଲା ବାଂଲାଦେଶ। ଭାରତରୁ ବାଂଲାଦେଶ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଆଇସିସି ରୋକଠୋକ ଭାବେ ମନା କରିବା ପରେ ସେଠାକାର କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ହୋସ୍ ଫେରିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଲାଗି ଦାବି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଆଇସିସି ଠାରୁ ଏଥିନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ସ୍ୱର ହଠାତ୍ ନରମି ଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିବା ବିସିବି ବୁଧବାର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ମରିବ ହେଲେ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି ଭଳି ସନ୍ତୁଳିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି। କହିଛି ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅବସରରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଜାହିର କରିଥିଲୁ, ଆଇସିସି ଆମ ସହ ମିଶି ତାର ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାର କରିବ। ଏଥିନେଇ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଣି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଚମକ। ଭାରତ 3-0ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହରାଇଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୁଣି ଚମକିଛନ୍ତି। ଏହି 14 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ବୁଧବାର ଧମାକାଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର 63 ବଲ୍ରୁ ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିବା ପରେ 74 ବଲ୍ରୁ 127 ରନ୍ର ସ୍ମରଣୀୟ ପାଳି ଖେଳିବା ପରେ ଭାରତୀୟ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳ ଘରୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳକୁ 233 ରନ୍ର ବୃହତ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦେବେ। ପଞ୍ଚମ ଆଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଚଳିତ ପଞ୍ଚମ ଆଶେଷ ଟେଷ୍ଟରେ ଜାକବ ବେଥଲ ଇଂଲଣ୍ଡର ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ସହ ଇଂଲଣ୍ଡର କିଛିଟା ସମ୍ମାନ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପାଳି 384 ରନ୍ର ଘରୋଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ପଛରେ ରହିଥିବା ଭ୍ରମଣକାରୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଷ୍ଟମ୍ପ ଅପସାରଣ ବେଳକୁ 302ରେ 8 କରି ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଛି। ପରାଜୟ ଏଡ଼ାଇବାକୁ 119 ରନ୍ର ଅଗ୍ରଣୀ ଲାଭ କରିଛି। କଟକ ସହରରେ ବର୍ଷକୁ ପରିମଳ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 60 କୋଟି। ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଜରିମାନାର ଛାଟ। ସହର ରାସ୍ତାରେ ବହଳ ଧୂଳି, 2 ଓଳି ସଫେଇ ପ୍ରହସନ। ବିଷ ବଳୟରେ କଟକ ସହର। AQI 180ରୁ 300। ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାନାରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରୁଛି ସରକାର। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନୀରବ ରହିବା ଘଟଣା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଯାନବାହନ ଉପରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଳରେ ଜରିମାନା ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଯେତେ ଥର 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଯିବ ପ୍ରତିଥର 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କଟକ ସହରର ପରିବେଶ ବିଗାଡ଼ୁଥିବା ପୌର ନିଗମକୁ ବେଧଡ଼କ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି। ନାବାଳିକାକୁ ଅସଦାଚରଣ ମାମଲା, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ଜେଲ୍, 6 ବର୍ଷ ଜରିମାନା। କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନାବାଳିକା ଅସଦାଚରଣ ମାମଲାରେ କଟକ ଦୌରା ଜଜ୍ ବିଚାରପତି PK ଦାସଙ୍କ ଶୁଣାଣି କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବେହେରା 38ଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଓ 6,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କଟକ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଧରାପଡ଼ିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଜଣେ 6 ବର୍ଷ ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଭଳି
संगीन मामलें अभियुक्त को कटक स्टेशन गिरफ कर अभियुक्त जनक होउचंती पश्चिमबंग दक्षिण 24 परगना जिलार यूसुफ मीर। अभियुक्त को गिरफ करने पर बेंगलुरु पुलिस जिम्मा दि जाइछि। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, नुआ बेल आइकन को बजाई देवे। जय जगन्नाथ।